Karbook wngkhorni lukurok wai chaito goi naisuka Karbook wngkhoro college tubunani obo tabuni siminia lai thangnai 2019 April talni simin raishajakmani patimung thayo Central Minister Pratima Bhumik Rebuti Mohan Tripura nokhoboi Gumti district ni DM bo ahaina college asujonai thayo nai akanai thangka haifano tabuk bisi 2025 hapka tabuk phano college ni mungoi hadului thopsafano nugia kami amchani lukurok college ungnai hinino chongidas kamini JB school no ba haino nori khibika pia tabuke rungnok bu krikha college bu krikha abaro kariba haino college namna hunai isasuri muza 676 khotia number ba haino kariwi arano college unglang thung hunai kari laika haifano bisiba lai bisidok karanai tangkha tabu phano Karbook wngkhoro Karbook college ni mungoi hadului dulsafano kalayakho pati munurugi balaino jole laija Karbook wngkhorni Tiprasa Hoda BJP boya dafani lukuro pati muni konorugi dorjolai Tripura Saka MLA মন্ত্রী ওয়াই ফাইকা হাইফানো কলেজ তাবুক ফানো আচেয়াখো উংমানি কগ্ন আমাদের গুটি ডিএম সাহেব এখানে এসেছেন এক্স সেন্ট্রাল মিনিস্টারও এসেছেন তথাপি এখনো কলেজ হয় নাই কি কারণে কিন্তু দেখা গেল প্রসেসিং চলতেছে তো গভর্নমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আমরা জানি এর জন্য তো আজকে আমাদের অ্যালটমেন্টও আমরা দেখেছি ইসাশ্রী মুজাদ 676 নম্বর খাটিয়ান 5 একর জমিতে কলেজ করার জন্য অলরেডি জায়গা প্রাপ্ত হয়েছে এবং এলাকাবাসী উৎসাহ যেভাবে হোক Karbook কলেজ হোক কলেজ হোক তার জন্য এলাকাবাসীরা চন্ডিদাস পাড়া জেবি স্কুলকে উচ্ছেদ করে জায়গা দিয়েছে Karbook wngkhorni lai thangnai MLA Burbo Mohan Tripura tongpruni simin wai dal bijal thayo college asorona bagai nai paithago u thayo no college asok sok sinai hinai poglap ungmani kogno sabai khnarakha Tushar Kanti Tripura o college jaga na jamane hala chine 2019 nai jaka 2019 April 9 তারিখে নাই যাব ও এপ্রিল 9 তারিখে নাই যাব তাও 2025 সংখ্যা তারপরে চিনি কলেজ বহু জায়গা কালাইতম হাসং সামাইয়া pati muni kogno rugi tabuk ketal MLA Sanjay Manik Tripura bo ahino Tripura Assembly bo ukogno tishana nangkha tabuk kok sungmungke abose bebak se inbaijak hungke bo thayo atki uitong Karbook college Bising sabo chukli sugitong development ni bagi kaisa ruling tongkhan ke te kaisa opposition tongi tongo phiaba tabuk BJP bai Tripura motase thansa ke objection Bising sabo ruitong abo wanchu janai belai no kokotor budget bo angkhori paikha jagani thaibo ongino paikha tamni bagi college asoya tong pati muni kogno rugi Karbook wngkhorni Tiprasa Hoda ni ongai college no rugi movement ni convener Topon Debrama Saka tumungno nokha talini bisingo college ni mungai hadului thopsafano nugia hangke Lama phano kasogui mano hanai Saka barumgunang Topon Debrama हम लोग 2019 से आज 2025 कितने साल में हम लोग वेट किया है लेकिन और हम लोग वेट नहीं कर सकेंगे हम और अपेक्षा नहीं कर पाएंगे हम लोग सीधे हम लोग अगर इस साल में एडमिशन नहीं हुआ तो हम लोग पूरे मैदान में उतर जाएंगे इसके खिलाफ हम मूवमेंट करेंगे ये मैं यहाँ पर मूवमेंट का कमेटी का कन्वीनर होकर और यहाँ पर असिस्टेंट है और सब लोग हम लोग हर त्रिपुरा समाज का या देवबर्मा समाज हो या रियांग चाकमा मग हर 19 दफा जाति का हर समाज का यही मुद्दा था